वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बता रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करें और उनकी ज़ाती पसंद नापसंद से वो बालातर हूँ। और फिर एहतसाब के हवाले से जो आपने जो एजेंडा आइटम यहाँ पर रखा और शहरी आज़ादियों और बात करने के हक़ के हवाले से जो आपने ये एजेंडा बनाया, इससे ज़्यादा आज के हवाले से कोई और इम्पोर्टेंट एजेंडा नहीं हो सकता। और यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने कुर्बानियों के लिहाज से जो बातें फरमाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके ख़ानदान ने यकीनन जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं जो कुर्बानी की इंतहा होती है। और पूरी कौम इस बात की मोतरफ है कि इस बाग में इनके ख़ानदान के ज़ोमा का खून शामिल है। इसी तरीके से यकीनन बलोचिस्तान में, KPK में और पंजाब में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हमारे पश्तून भाइयों ने, बलोच भाइयों ने और पंजाब के अवाम ने बहुत गरां कदर खदमात और कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका इस मुल्क की तारीख़ में हमेशा ज़िक्र रहेगा और याद किया जाता रहेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, पहली बात तो ये है कि आज चूँकि बाहर के यहाँ पर स्टार्स बैठे हैं और स्टार पॉलिटिशियन बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोमिनेंट यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ के हवाले से नशेब फराज आते रहे। वो अदवार भी आपको याद होंगे जब मौलवी तमीज़ुद्दीन की केस में किस तरह जस्टिस कार्निस ने डिसेंडिंग नोट लिखा था, और फिर वो भी दौर आपको याद होगा और उन जज साहब का भी नाम याद होगा जिन्होंने पहली मर्तबा शहबाज शरीफ पाकिस्तान बार काउंसिल की APC से इस वक्त खिताब कर रहे हैं, जिसका हिस्सा आपने आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन पहले आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान बार काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आप यूरोप को देख लें कि कितने कई सौ साल वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे। वो फ्रांस में वो गिलोटिन करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, बरतानिया, फ्रांस और यूरोप। आए दिन लाखों करोड़ों लोग वहां पर मर गए, कई जंगें लड़ी। और आज वहां पर क्या है? वहां पर कॉमन मार्केट है, यूरोपियन यूनियन है। तो क्या हम अपने मुल्क के अंदर 4 सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को हम एक लड़ी में नहीं परो सकते? प्यार और मोहब्बत से, शफकत से अगर कोई मुझसे कोई सख्त बात करता है, अपना जायज़ गिला पेश करता है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कहूँ यार आप बैठें, ठंडा गिलास का पानी पिएं, चाय पिएं, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। आपकी अगर कोई जेन्युइन बात है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, आइंदा आएँ, मिलके इस मुल्क को इकट्ठा बनाएं। तो मेरा ईमान है कि आप देखेंगे कि बलूचिस्तान और KPK और सिंध और बाकी वो पंजाब से भी आगे बढ़ के पाकिस्तान को बनाएंगे। लेकिन अगर हम उनको हकूक उनके सल्ब करेंगे और पाकिस्तान को हम समझेंगे कि भाई सिर्फ एक बड़ा सूबा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, आइन की रिस्पेक्ट, उसकी कदर मंजिलत के साथ ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं आखिर में ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ, बार काउंसिल्स का एक मरतबा, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मरतबा फिर दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असल बात यह है कि एक ईमानदार, एक मेहनती, एक कॉम्पिटेंट, एक अबव बोर्ड, एक पॉलिटिकल मुनसफ किस तरह उसका इंतखाब किया जाए। यकीनन पार्लियामान का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो क्या तरीक़ेकार है
کیونکہ ماضی میں پارلیمان میں بھی جب آتے تھے تو بعض حوالوں سے اخبارات میں ٹی وی بعض سوالیہ نشان اٹھتے تھے. ایک ایسا سکے بند وہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ، کالے کوٹوں والوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تجربہ رکھتا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے کہ ایک، چاہے وہ ماچی گوٹ ہو، چاہے وہ اپنا سراب گوٹ ہو، چاہے وہ قصہ خانی بازار ہو، چاہے وہ گوادر ہو، چاہے وہ لاہور ہو، منصف جس نے انصاف دینا ہے بغیر رنگ کے دیکھے، کسی امتیاز کے، وہ منصف کس طرح چنا جائے گا جو صحیح منصفی کرے. 100% تو کبھی دنیا میں آپ اچیو نہیں کر سکتے، مگر 99%، اگر آپ 98%، 95% آپ اچیو کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. برطانیہ میں آج آپ چلے جائیں، میں نے اس دن بھی بات کی تھی ونسٹن چرچل کی، اس نے کہا تھا کہ کیا، سوال پوچھا کہ کیا آپ جنگ جیت رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ انہوں نے کہا واٹ ریلیونس دس ہیز ود مائی کوشچن. ان کا اگر عدلیہ آزاد ہے تو پھر ہم جنگ جیتیں گے. یعنی یہاں تک کنوکشن اور یہاں تک ان ویورنگ فیتھ. تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس حوالے سے آپ ہمیں دیجیے گا. احتساب کے اوپر میں بات زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم احتساب نہیں، انتقام کی چکی سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین کو، ان کے خاندانوں کے افراد کو یہ ہمت دے رکھی ہے، میڈیا کو ہمت دے رکھی ہے کہ وہ اس انتقام کی چکی سے صبر اور حوصلے سے گزر رہے ہیں. اور میں آئی وونٹ سے کہ اپنا انتقام کا پھر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ اس طرح ہو. لیکن اگر اسی طرح ون سائیڈڈ ایک احتساب کے نام پر انتقام کی یہ جو چکی جو ہے جو چلائی جا رہی ہے، اس کے بے پناہ پاکستان کو نقصان ماضی میں بھی ہو چکا، اور خدا نہ خواستہ آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ کہ دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بھی پوری ٹھنڈے دل کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا. حکومت وقت کا جو لہجہ اور ان کی ٹون کل آپ نے ایک مرتبہ پھر سن لی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہ حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا اگر ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ریز اینی فنگر. بالکل میں نہیں چاہتا. ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اگر احتساب کرنا ہے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں، لیکن پھر احتساب انصاف کے تقاضوں کے مطابق، احتساب پک اینڈ چوز نہیں. پھر وہ فیس نہ دیکھیں، پھر کیس دیکھیں. تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے اس فورم پر جو باتیں ہوئی ہیں، ہم صرف زبانی کلامی نہیں، سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے کہ پھر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں. پاکستان پائندہ باد.